आज आम जानिबा ओडिया साधारण ज्ञान विषय किछिटा प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ओडिया भाषार प्रथम कवि किए? ओडिया भाषार प्रथम कवि किए? प्रश्न हेउची ओडिया भाषार प्रथम कवि किए? यार उत्तर हेउची सारला दास। सारला दास। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारतर ओडिया अनुवाद किए करिथिले? महाभारतर ओडिया अनुवाद किए करिथिले? उत्तर हेला सारला दास। प्रश्न, विचित्र रामायण काहार रचना? विचित्र रामायण काहार रचना? उत्तर बलराम दास। प्रश्न, लक्ष्मी पुराण किए लेखिथिले? लक्ष्मी पुराण किए लेखिथिले? उत्तर बलराम दास। प्रश्न पुणी थरे से लक्ष्मी पुराण किए लेखिथिले? लक्ष्मी पुराण किए लेखिथिले? बलराम दास। मथुरा मंगल काहार कृति? मथुरा मंगल काहार कृति? उत्तर जगन्नाथ दास। प्रश्न, भागवत रचना किए करिथिले? प्रश्न, भागवत रचना किए करिथिले? प्रश्न उत्तर जगन्नाथ दास। प्रश्न, ओडिया साहित्यर अति बड़ी जुगर प्रमुख कवि किए? ओडिया साहित्यर अति बड़ी जुगर प्रमुख कवि किए? उत्तर जगन्नाथ दास। प्रश्न, चौतीसा कवि प्रचलित करिथिबा कवि किए? चौतीसा कविता प्रचलित करिथिबा कवि किए? उत्तर उपेन्द्र भंज। कवि उपेन्द्र भंज। प्रश्न, वैदेही विलास काहार रचना? वैदेही विलास काहार रचना? उत्तर उपेन्द्र भंज। प्रश्न, ओडिया नवजागरण र जनक किए? ओडिया नवजागरण र जनक किए? उत्तर फकीरमोहन सेनापति। प्रश्न, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ उपन्यास काहार? 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ काहार उपन्यास? उत्तर फकीरमोहन सेनापति। प्रश्न, ओडिया गल्पर जनक किए? ओडिया गल्पर जनक किए? उत्तर फकीरमोहन सेनापति। प्रश्न, माटीर मनीष काहार रचना? प्रश्न, माटीर मनीष काहार रचना?
ଉତ୍ତର କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ କବି କିଏ? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଉତ୍ତର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ କାନ୍ଦୁଥିବା ଶିଳା କାହାର କୃତି? କାନ୍ଦୁଥିବା ଶିଳା କାହାର କୃତି? ଉତ୍ତର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ କବି କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚିଲିକା କବିତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଚିଲିକା କବିତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ କାହାର ଉପନ୍ୟାସ? ଅମୃତ ସନ୍ତାନ କାହାର ଉପନ୍ୟାସ? ଉତ୍ତର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି।